শিলচর বিধানসভা ভিত্তিক খেল মহারণ ২ শুরু হলো আজ। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে খেল মহারণ ২ এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। সঙ্গে ছিলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক বাবুল হোর। আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বিধানসভা ভিত্তিক এই খেল মহারণ ২। প্রতিযোগিতা রয়েছে অ্যাথলেটিক, কবাডি, ফুটবল, ভলিবল, দাবা, সাইক্লিং প্রভৃতি। आज सिलचर एलएससी का खेल महारन एलएससी लेवल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे कचार जिला में लगभग 2 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था खेल महारन 2.0 के लिए, जिसमें सिलचर समष्टि के सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। लगभग 35,000 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था और वो वार्ड लेवल और पंचायत लेवल की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उनका जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स है, बेस्ट टैलेंट है, वो उनका जो टीम है वो टीम यहाँ पे आके 6 स्पोर्ट्स में कम्पीट करेगी। और यहाँ पे उपस्थित सभी स्पोर्ट्स पर्सन को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आने वाला 6 दिन आपके लिए और दर्शकों के लिए भी बहुत रोमांचक हो। खेले के लिए पंक्चुअलिटी दिए, खेले स्ट्राक्चर बॉडी स्ट्राक्चर स्ट्रंग करे, खेले मानुजर लाइफ तो सिंसियर करे, खेले की करे लड़ा मानुर जीवन लेके फाइनेंशियल एस्टाब्लिशमेंट करे। आजिकाली खेलिले এনেকুৱা নহয় খেলিলে একো টকা পইচা নাপায়, এনেকুৱা নহয় খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট টকা পইচা পায় আৰু তাৰ কাৰণে মানুহে কি কৰে সেই খেলুৱৈসকলে নিজৰ জীৱনৰ শক্তিশালীভাৱে কি পায় প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। গতিকে খেল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গতিকে আমি সবাইকে অনুরোধ করে খুব ভালো মতো খেলি কি করতে লাগে, খেলি পারদর্শী হওয়ার পরে এখানে আমার কি লাগে সম্মান নিতে লাগে। সবাইকে অনুরোধ জানাইছি, আমার প্লেয়ার এখানে যে আছে সবাইকে আমি অনুরোধ জানাইছি আপনারা খুব ভালো মতে খেলুন। আপনারা কি করুন, আপনারা ভালো মতে খেলি প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরে আমার এখানে শিলচরের জন্য সম্মান নিয়ে আমার এটা সবাইকে অনুরোধ। ব্যুরো রিপোর্ট, CNN 24 নিউজ, শিলচর।